पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति की मालदा जिला शाखा के सदस्यों ने माध्यमिक परीक्षार्थियों से मिलकर उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. मालदा जिला शाखा के सदस्य शनिवार को भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और सीमा पर रहने वाले छात्र और छात्राओं से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें हर प्रकार से मदद देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि सीमावर्ती क्षेत्रों से छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने में कोई दिक्कत होती है तो उन्हें हर प्रकार से मदद दी जाएगी। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति की मालदा जिला शासक पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति के मालदा जिला शाखा के सदस्यों ने छात्रों से कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत उन्हें सूचित किया जाए ताकि हम उन्हें मदद कर सकें। छात्रों को कहा गया है कि वे शांत भाव से और बेहतर तरीके से परीक्षा दें। अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत उन्हें बताया जाए। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति ने मालदा जिला के तमाम माध्यमिक के परीक्षार्थियों को हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया है। আমরা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মালদা জেলা শাখার পক্ষ থেকে আমরা প্রান্তিক এলাকা সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বর্ডার বামনগোলা ব্লকের সোনঘাট হাই স্কুলের যে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন তাদেরকে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা পরীক্ষার সামগ্রী তুলে দিয়ে তাদেরকে সামান্য মিষ্টিমুখ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষার জন্য আমরা শুভেচ্ছা জানাতে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এসেছি। আমরা তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের কোনো অসুবিধা আছে কিনা সেগুলো আলোচনা করে তাদের সঙ্গে সমস্ত যেহেতু ওরা জীবনের প্রথম পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তাই ওদের সঙ্গে আলোচনা করে ওদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য আমরা এখানে আমাদের পক্ষ থেকে ওদেরকে পরীক্ষার সামগ্রী আমরা ওদের হাতে তুলে দিলাম। তারপর থেকে ওদের যদি কোনো সমস্যা থাকে যাতায়াতের যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমরা সেটা আমাদের ডিআই সাহেবের সাথে কথা বলে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সচেষ্ট হব। কাদের পক্ষ থেকে করা হলো আমরা এটা করছি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মালদা জেলা শাখার পক্ষ থেকে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম উত্তীয় পাণ্ডে, আমি তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মালদা জেলা সভাপতি। কোন জায়গায় করা হলো এটা? সোনঘাট হাই স্কুলে আমরা করছি এখানে।